Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students, how are you today? Hopefully you are still in a good condition. So welcome back to this video again with me, Ustazah Shana. So today we are going to learn about simple present tense. And before continuing it, let's pray together. Smart Students, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari simple present tense, verbal, dan nominal. Yang kedua, menggali informasi struktur teks dari simple present tense, verbal, dan nominal. Yang ketiga, mengungkapkan secara lisan kalimat simple present tense, verbal, dan nominal. Smart students, what simple present tense means? The simple present is a verb tense which two means uses. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly or occasionally, which is why it's sometimes called present indefinite. Jadi, simple present adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di saat ini atau sesuatu yang terjadi secara teratur tanpa henti sehingga disebut juga dengan present indefinite. Students, ada 6 hal yang bisa dituliskan dalam simple present tense. Nah, yang pertama itu ada permanent situation atau situasi yang selalu terjadi. Contohnya, Agi accompanies mom to the market every Sunday. Yang kedua, general truth atau kebenaran umum. Nah, contohnya adalah the sun rises in the east. Yang ketiga, habitual action atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya, he gets up at 5 o'clock every day. Nah, yang keempat adalah future meeting atau jadwal yang sudah ditetapkan. Contohnya, the restaurant open at 6 p.m. Nah, yang kelima adalah tradition, rituals, atau custom. Tradisi, virtual, atau adat kebudayaan. Contohnya, the Halloween days is on 31st October. Nah, yang terakhir adalah commands and instructions atau perintah dan instruksi. Contohnya, sweep the floor. Berikut keterangan waktu pada simple present tense. Nah, yang pertama, all the time, always, at times, every day, forever, frequently, from time to time, nowadays. Normally, now and then, occasionally, once a day, rarely, sometimes, usually, and often. Smart students, simple present tense is divided into two, simple present tense nominal and simple present tense verbal. What is the simple present tense nominal? Simple present tense nominal merupakan pola kalimat yang tidak memiliki kata kerja setelah subjek tetapi diikuti kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Aturan kalimat ini harus menggunakan to be, is, are. Berikut polanya. Subjek she, he, it, to be, is. Subjek I, to be-nya dan subjek you, they, we, to be-nya are. Kalimat positif menggunakan pola subjek plus to be plus noun, adjective, adverb. Nah, subjek she, he, it plus is. Subjek I plus am. Subjek you, they, we plus are. Kalimat negatif menggunakan pola subjek plus to be plus not plus noun, adjective, adverb. Nah, subjek she, he, it is not. Subjek I am not. Subjek you, they, we are not. Kalimat interrogatif menggunakan pola to be plus subject plus noun, adjective, adverb. Is plus subject she, he, it. Are plus subject you. Are plus subject you, they, we. Let's see the example of simple present tense nominal. Contoh kalimat positif. I'm a doctor. Aska is at home. Ani and Budi are at beach. Kalimat negatif. I'm not a doctor. Aska is not at home. Ani and Budi are not at beach.
contoh kalimat interrogatif, khusus untuk subjek I, jika diubah menjadi kalimat tanya, subjek diganti dengan you. Are you a doctor? Is Aska at home? Are Ani and Budi at beach? To know it more, let's answer the questions below. Yang pertama, Citra is are a student. Nah, pada soal ini kita diminta untuk memilih to be yang sesuai dengan subjeknya. Menurut grade students, to be manakah yang sesuai? Karena Citra adalah she, maka to be yang tepat adalah is. Yang kedua adalah Ali and Arya are football player. Karena subjeknya Ali and Arya lebih dari satu orang, sehingga to be-nya adalah menjadi are. Nah, yang terakhir ialah I are singer. Menurut kalian grade students, to be manakah yang sesuai? Subjeknya adalah I, sehingga to be-nya adalah present tense verbal merupakan pola kalimat yang memiliki kata kerja setelah subjek. Kata kerja yang digunakan adalah verb 1. Berikut polanya. Untuk subjek she, he, it, kalimat positif memiliki pola subjek plus verb 1 plus s plus es. Untuk kalimat negatif, polanya subjek plus does, not plus verb 1. Dan kalimat interrogatif, does plus subject plus verb 1. Dan untuk subjek I, you, they, we, kalimat positif memiliki pola subject plus verb 1. Nah, kalimat negatif subject plus do, not plus verb 1. Kalimat interrogatif do plus subject plus verb 1. Kita telah mengetahui bahwa pola kalimat positif untuk subjek she, he, it setelah kata kerja pertama harus ditambahkan s or es. Perlu kalian perhatikan huruf terakhir setiap kata kerja. Jika kata kerja berakhiran o, ch, sh, x, or z, maka tambahkan es. Contohnya, go, goes, catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, buzz, buzzes. Jika kata kerja berakhiran y yang didahului konsonan, maka hilangkan y dan tambahkan es. Contohnya, carry, carries, study, studies, worry, worries, marry, marries. Dan apabila kata kerja berakhiran y didahului huruf vokal, maka cukup tambahkan s. Contohnya, play, plays, say, says, enjoy, enjoys. Simple present tense verbal. Aktivitas sehari-hari, kalimat positif. Contohnya adalah Ahmad always gets up at 5 o'clock a.m. Yang kedua, Ahmad takes a shower at 10 past 5 a.m. Yang terakhir ialah Ahmad brushes a teeth at 5:15 a.m. Nah, kalimat negatif, Ahmad doesn't always get up at 5 o'clock a.m. Ahmad doesn't take a shower at 10 past 5 a.m. The last is Ahmad doesn't brush teeth at 5:15 a.m. Interrogatif, does Ahmad always wake up at 5 o'clock a.m.? Does Ahmad take a shower at 10 past 5 a.m.? Does Ahmad brush teeth at 5:15 a.m.? Kalimat positif dengan subjek lebih dari satu orang. They always work together every day. Ani and Aska do homework every afternoon. Leah and Jacob plant a tree every month. Nah, dalam kalimat negatif, they do not always work together every day. Ani and Aska do not do homework every afternoon. Leah and Jacob do not plant a tree every month. Dalam kalimat interrogatif, do they always work together every day? Do Annie and Aska do homework every afternoon? Do Leah and Jacob plant a tree every month?
Great student, let's do exercise below. First, I go to school. Pada kalimat ini, kita diminta untuk memilih kata kerja yang sesuai dengan subjeknya. Menurut kalian, great students, kata kerja manakah yang sesuai? Subjeknya adalah I, maka kata kerja yang tepat adalah go. Yang kedua, Denada reads magazine every day. Karena subjeknya Denada artinya she, maka kata kerja yang tepat adalah reads. Dan yang terakhir ialah you and I takes English course every week. Menurut kalian, kata kerja manakah yang tepat? Subjeknya adalah you and I, sehingga kata kerja adalah take. Okay, great students? Well, great students, that's all about our material today, and I hope you will understand about the lesson. I am Syahriana Fatih or Ustazah Shana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.